decision na ta, game 3 decision na ta sa atong championship match. Sa ato Direham Mayor Jan Garcia Cup Barili Volleyball Dayon Tournament. Championship match na ni, Class A category ni ha. Team Cebu City versus sa team lang ni Reggie Rimon og ni Damay Timaus Ilaga. Okay, game 3 na ni. Ang makadaw gani mao na mo champion, makadaw og Gismil. Ang masikan makadaw og City Mill. Lamba ni Jobert tuarati adi sa Damay Timaus. Nice defense ni Damay Timaus. La, inside pa. Inside jab. 1-0 na, 1-0. In favor of team nila ni Ilaga, Raymond og ni Reggie. O kakatong organizer nila, mao sila si Jeffrey Sabanal og si Yats Casinilio. O kining ato ang tournament diri inabagan ni Kapitan Akil Cañete diri sa Barangay Bulok-Bulok kay diri ni giduwa sa Barangay Bulok-Bulok. Nagkasubukan na. Tuara, pinaulan na ng bala ng team nila ni Reggie, ang team ni ng team Cebu City. Tok mo ni Sadam, wana. Ala kaniha. Inside pa. Wow, inside. Side out, side out. 1-0 ha. 1-0. Kini serbisyo Idol Jobert Marcinas para Igualisono. Gikab-kab ni Dudong Raymond, out ang timbre. Igualisono na atong decision game 3. Shout out ni Yoyo Emiliano Quijano ha. Ang tagiya sa Emil Banpuren. Lobo giatag ni Do Ilaga. Do Ilaga again, Lobo. Gilap do sa Kulapo. Binumba sa rin ni Dudong Raymond Sukari. Hindi nabutas ang team Cebu City. Wana. May counter ang team Cebu City. Gilaras. Good item. 2-1. Sakitas tirang Kulapo 2-1. Kene para 3. Lamba ni Sadam. Sadam again. Labay na. 3-1. Ayaw ko na i-score ba? 3-1 na, 3-1. 2 point lead sa team Cebu City sa atong decision game 3. Raymond, lamiya pagkatiran Dodong Raymond Sukairia. Susan Roses. Side out. Serbisyo Dodong Raymond, Dodong Kinmaster, padpad na Kulapo. Tuara gipikan kanto ni Reggie. Over na bakod. 3-1, side out. Bola sa team Cebu City. Serbisyo Kulapo is the best para 4. Reggie, Lobo, gilaras ni Jobert. Butas ang sentro sa team nila ni Ilaga. Reggie og ni Raymond. 4-1 na, 4-1. Mag-una na sa ning team Cebu City. Gokdo na sa ni. Sa team la ni Reggie. Raymond to Kulapo Pictos. Sound ni Reggie. Out again. Out ball. 5-1 na. 4 point lead sa team Cebu City sa atong decision game 3. Okay ni para size. Kulapo serve. Damay Timaus. Kuha pa. Gilambaw ni Jobert. Sound lang yapon Dudong Raymond. Diris, Pikas, sound ni Reggie. Dayay, wala gubaras. Out ball pag yun ang team rin Dudong Raymond. Size ono. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Ang lamian nga Chicharon. Mapalit ninyo sa atong mga outlets diyan sa Sangat San Fernando, Karkarog sa Bugon Sibunga. O ang Emil Banpuren, if you are in the Banpuren, call 0995-243-5411. Emil Banpuren, kaibigan. Ono size. Shout out Idol Anjo Alio, Jason Dominguez, shout out Consial Celso Gabonada, shout out Tatay Contrano Aliga. Serbisyo Kulapo para City. Agay Tora Raymond. Team Ready Jobert. Di madawa makabkab ni The Silent Assassin Reggie Caban. City ono. Charlie Milan, shout out Charlie, shout out Boss Alan Villarin, shout out Jim General Niminso, shout out Rolly Bihik, shout out Jim Boy ni Basca, shout out Andoy Pordoy ni Consial Norilawa, shout out
Jobert, Milapdos, overhead. Kuha pa ni Reggie. Girakrak ang Kulapo. Saud lagi mo na agay gikamang na. Nagkinamangay na kay doon ng eleksyon. Agay tuara. Hibat ng depensa sa team lang Reggie. Wan ay panuhod. Wana. Goodbye Philippines. I go to Bohol. 8-1. Nile River ni Boss Ray Amorcillo, shout out. Sir Jonathan Arquion, shout out. Abraham Jogan og ni Bulabog Bay, shout out. 9-1 na. Wala. Exhausted na ang atong mga player. Luya na. So yan ang ilagang paut. Para Jis. Servisyo Kulapo. Para Jis. Ay Lobo. Kulapo. Pokot na. Side out. Boss Jim Will Paring diya sa Kambanay, Danau City, shout out. Boss Edgar Rivera, shout out. Cindy Boy Baramida, shout out. Kapaparte Reclas Arteog ni Manoy Ilisip Praya, shout out. Boss Jan Akrabaya diya sa Rabaya Compound, Talisay, shout out. Okay para dos. Servisyo da Silent Assassin Reggie Caban, Lobo. Gilapdos ang damay timos gikauntira og kusog ni Kulapo. Wala. Gi. Buyo Kulapo. Trapo. Kana. Pinunda kay mayo. Ay tuara. Ay luyas damay timaos oy. Tiad taon. Oh ya ilagang taon. Ono noibe. Kene para J servisyo sa Dampo River, game breaker. Para Jis. Agay, fire in the hole. Giba ang depensa ni Damay Timaus. Sakit no, ilagan oy. Jis ono. Wana mituratoy na ang team Cebu City, gibiyaan og husto ang team nila ni Reggie. Agay, Kulapo mi arak, saud pa. Walis panay. Second shot, saud na gyapon. Agay, galumba ni biyang duha. Walis tumoy. 11 na, wana. Para champion na ang team Cebu City. Para champion na sa atong Mayor's Cup diri sa Barili. Volleyball dayon. Para champion na. Salamat kayo ni Mayor Janjan Garcia. Wana champion na ang team Cebu City sa score nga 1-12.